Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Iski Council sa Barangay Labangon o Barangay Dulho Fatima gireklamo operasyon sa Cebu North Bus Terminal. Nagpadayo Idil Adha kon Feast of Sacrifice gisa ulog karong adlaw sa Muslim community sa Sugbo. 15 anyos nga PWD nalakip pagkasunog patay sa ilang bahay sa Sambuan sa probinsya sa Sugbo. 19 anyos nga babay nga taga Dalagit Sugbo nga gika-report nga missing na palgang patay dito sa alcohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gireklamo sa Cebu City Council ang duha ka mga sangguniang kabataan councils tungod sa giingong wa pag-liquidate sa pundo, neglect of duty ug uban pa. Gi-refer na ang reklamo sa SK Councils gikan sa Barangay Labangon ug Dulho Fatima ngadto sa SK Federation ug Committee and Youth sa Konseho. Gipasanginlan ang SK sa Labangon nga wa nag-convene sa ilang mga sakop ug napakya sa pagpakita sa liquidation ug financial reports. Samtang way report ang SK Dulho Fatima kung giunsa paggasto ang 1.5 milyones pesos nila nga budget. Giduso ni Konsyal Jose Lorenzo Avillanosa ang duha ka reklamo aron mahimuan og lakang gikan sa konseho sa Dakbayan. Nangayo si Konsehal Joel Garganera og klarong lakang sa buhatan sa mayor bahin sa paghipos sa mga basurang gitapok sa South Road Properties. Ato sa regular session sa konseho, gihangyo ni Garganera ang Office of the Mayor sa Transition Plan aron mahawan ang mga basura sa SRP sulod sa 30 ka adlaw. Gikasagmuyo sa chairperson sa Environmental Committee nga si Garganera ang pagtipon og sa mga basura sa maong dapit kay delikado sa panglawas sa tao ug sa palibot. Suma pa niya nga dili mahimong kutubra sa kasamtangang mga kasulbaran sa nagpadayong krisis sa waste management. Sa kasamtangan, gitun-an pa sa special team nga giumol ni Mayor Nestor Archival ang mga rekisitos. Una pa padayunon ang paglabay sa mga basura sa Binalio Private Landfill. Mga senador nga naa sa minoriya nagduda sa giduso nga online voting aron mahatagan og pabor ang giingong mga dakpunong kaubanan. Hinungdan nga nag-walk out sila sa plenaryo ug wa na nakabot ang quorum isip pagkondenar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong init ang plenary session sa Senado nitong Martes. Human gituki ang gidusong amendment sa ilang Senate rules. Giduso ni Senador Rodante Marcoleta nga tugutan unta ang kinsang kaubanan nga makasalmot sa sesyon ug makabutar sa mga mahinungdanong desisyon pinaagi sa teleconference. Hinungdan nga wala gyud nakauyon ang mga kaubanan ilabi na sa minorya nga matod pa giyano-yano na lang ang pagbag-o sa mong House rules ubo sa kasamtangang Senate rules. Mahimong gamiton ang teleconferencing sa sesyon kung adunay dakong national emergency sama lang sa ilang gibuhat yatong COVID-19 pandemic. Aron hiusaon ang pagsupak
nagdungan sa pag-walkout ang 11 ka mga senador sa minority, dala ang dako nilang pagduda. Sa giluwatang statement Martes sa gabi, gikondenar sa Senate minority ang giingong paghatag og pabor ngadto na sa mga dakponong kaubanan pinaagi lang sa gidusong amendment sa rules nga mao ang online voting. Apil nini si Senador Ronald Bato de la Rosa nga hangtod karon gipangita pa tungod sa nakaong-ong nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Miduso na sabog hold departure order ang Sandigan Bayan kang Senador Rodante Marcoleta human pa sa kanog kaso tungod sa gingong pagdawat og campaign donations nga wala nila gideklarar. Pasakano sabog kaso ang ubang mga sakop sa mayorya nga gingong nalambigit sa korupsyon. Apil na ang flood control projects. Gani na tribukar ang tensyon tungod lang sa nimong pamahayag ni Senador Erwin Tulfo gikan sa minority. Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Maong hilabihan ang tingala sa 11 ka mga senador ubos sa minority kung nganong gipadali-daliman ang maong amendment bahin sa pagtambong sa sesyon pinaagi sa online. Ang resulta, wala nakabot ang quorum sa plenary sa sesyon. Nanang panahon na og adjourn ang session hangtod sunod simana. Readily and willingly walk out. Takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President. sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence and not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday, June 1st. Gian Navarro, CCTN News. Tuyong gisusi sa mga otoridad ang balay sa usa ka subdivision sa Angeles City, Pampanga nga giingong gitaguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nangunay ang mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group ug National Bureau of Investigation sa pagpangita sa maong senador. Nasayran nga giingong gipanag-iya sa uncle ni Senador Robin Padilla ang maong panimalay. Wala hinuon nakit-an si De La Rosa sa sulod, ingon man ang sakyanan nga gigamit sa iyang pag-ikyas. Mato ni NBI Director Melvin Matibag nga nanuroy na ang mga tinugyanan sa balaod ngadto sa ubang dapit diin nitago ang senador. Nakaungong pa ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok ang De La Rosa tungod sa kalambigitan sa dugoong kampanya Batok Drogas. Sa laing balita, ang Kapitolyo migahin og 150 milyones ka pesos alang sa pasyonang pag-ayo kung pagpaayo sa Hall of Justice sa Capitol Compound. Department of Justice kagamhanan kung ang ugang kagamhanan gikatakdang magtigom alang sa mga pamaagi sa pag-manage sa edipisyo. Ang kasayuran ihatod ni RV Biloso. Gigahinan og moabot sa 150 milyones ka pesos nga pondo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang rehabilitasyon sa Marcelo B. Fernan Hall of Justice nga dugay nang naabandona tungod sa sunod-sunod nga katalagman. Gipebaw ni Attorney Felix Marie Ace Durano nga kini paagi usab nga maulag-ulagan ang mahimong magamit nga pasilidad sa Court of Appeals. Sa nasayran, kuhaon ang pondo niini sa Development Fund ubos sa 2026 budget nga gitagana alang sa pag-repair sa building human sa 13 ka tuig na nga wala kini magamit sukad sa 2013 nga linog. Base sa kwentade sa Kapitolyo, ang gitagana nga pondo alang pa lamang sa inisyal nga phase niini sanglit kun kumplituhon kini moabot sa 400 milyones ka pesos ang magasto. Una na gituki sa kagamhanan ang pagpasusi sa edipisyo aron nga masuta ang mga lakang nga angay himuon niini diin subay sa gihimong assessment ipaubos na kini sa demolition tungod sa naangkon nga guba sa milabayng mga kalamidad. Sa kasamtangan, nagpadayon pa usab ang diskusyon kabahin sa bagong arrangement sa Kapitolyo tali usab sa Department of Justice alang na sa pag-manage sa maong edipisyo. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, operasyon sa Cebu North Bus Terminal, nagpadayon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala.
Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. General Arcadio Maxilom, Cebuanong revolusyonaryo, natao sa lungsod sa Tuburan, Sugbo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Sugbo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nangu sa revolusyon sa Sugbo batok sa mga katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga katsila pagbiya sa Sugbo. Apan si General Maxilom ug ang mga Sugboanon way kalibutan nga ang Sugbo gibaligya sa mga katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kini nalatid sa nabantog nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon moyukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang yutang na tawhan, ang Tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924, uban sa iyang hataas nga pag-antos sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong, kagipangunahan ni General Emilio Aguinaldo, may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Sugbo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, kinganla na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Sugboanong General. Siya si General Arcadio Maxilom, kargo sa Sugbo. Sugboano ni.
Balik sa ato mga balita, Cebu's North Bus Terminal nagpabiling abli bisan sa gihimo pang Usufruct Agreement. Kinahanglanon ang mao nga kasabutan alang sa terminal manager subay sa giduso nga pagtukod sa pasilidad niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ana pa sa status quo ang operasyon sa Cebu North Bus Terminal bisan og gipaabot pa ang bag-ong Usufruct Agreement sa kasamtangang nahimutangan. Matod sa terminal manager nilang si Ahmed Quizon nga nagpabiling abli ang maong bus terminal nga nimutang duol sa SM City Cebu sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo bisan sa kasamtangang kahimtang. Kasamtangang giumol sa Cebu Provincial Government o kadagwan sa mong mall ang kasabutan aron magpadayon ang paggamit sa nahimutangan sa North Bus Terminal pinagi sa Usufruct Agreement. Obo sa mga panagsabot ang planong pag-upgrade sa palibot sa mismong terminal aron mas haruhay ang panag-abot sa mga pasaherong mobiyahe paingon sa Northern Cebu. Gipasabot usab ni Quizon nga gihanay sa Economic Enterprises Council sa probinsya ang unod sa kasabutan tali sa duha ka habig. Kinanglanon ang pagtugot gikan sa provincial board aron kini maaprubahan og mapirmahan na. Well, there are two things. Number one, the Office of the Economic Enterprise Council is still finalizing the details, no, in the best interest of the province, of course. And after that, it will still need an approval by the provincial board. Nasayran nga expired na ang kasabutan tali sa Kapitolyo ug SM City Cebu bahin sa pagpagamit sa maong luna alang sa North Bus Terminal ato sa pagtapos sa milabayng administrasyon. Maong pending pa ang renewal niini nga mo'y gikinahanglan. Una pa itukod ang iyang mga pasilidad sa North Bus Terminal o uban pang upgrades. Usa sa mga himuon mao ang pagbaton og public restroom aron libre nang magamit gadto sa mga pasahero. Kinanglanon usab ang kaugalingong linya sa kuryente gikan sa Visayan Electric aron mulahutay pa ang operasyon sa North Bus Terminal. Gian Navarro, CCTN News. Gisaulog karong adlaw sa Muslim community sa Sugbo ang Eid al-Adha kun Feast of Sacrifice. Sama na lang sa Cebu Provincial Capital diha nag-abot ang mga Muslim aron paghandom sa nahimong katumanan sa saad ngadto sa Ginoo. Human sa ilang prayer ritual sayo sa buntag, nagsaw sila sa mga pagkaon nga giandam sa Kapitolyo ug ubang mga nagtampo-tampo. Lakip sa mga nisalmot mao si Cebu Police Provincial Director Colonel Abubakar Mangelen Jr. Giampo niya ang kalinaw sa katilingban, inubanan sa kanunay nga pagsuporta sa kasamtangang liderato sa lokal ug nasyonal. As a Muslim who celebrate this festival, we look back into the sacrifices of our holy prophets, no? Starting from the Prophet Muhammad, may peace be upon him, and those prophets that who he followed. Samtang sa laing balita, Provincial Tourism Office miauhag sa mga ligo og dagat nga musanong sa mga tambag kalabot sa pagdagsa karon sa mga jellyfish. Adunay pagklaro nga ang Department of Health dinhi sa Region City bahin sa saktong pagtambal kung mutapot man kini sa panit sa ang mga bukya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kay panahon pa man karon sa summer, gibantayan sa Provincial Tourism Office ang kahimtang sa mga dagat, subay sa pagdagsa sa mga jellyfish kun bukya. Mihatag ng daan og pasidaan ang pipila ka mga local government units bahin sa pagdagsa sa mga bukya, ilabi na sa public beaches ug unsaon kini paglikay. Giauhag ni Provincial Tourism Officer Rowena Montisilio ang ubang muapas pa sa pagpangaligo nga musanong dayon sa mga tambag gikan sa LGU pinagi silang tourism ug information offices. Kini aron makapanagang ng daan kung mutapot man ang mga tentacles sa ilang panit. Maglikay ta nga dapat kay bawo sila og unsay terrain sa dagat, no? It's not because nga dili siya land na ang gyapon ay terrain, no? So basig dili ka kayo swimmer. So dapat na guided po ka, no, sa mga tourism officers nato. Ning pag-uhay lang gipagawa sa Kapitolyo ang mga angayang buhaton kung maigo man sa jellyfish stings. Lakip silang tambag mao ang paggamit og tubig sa dagat kon seawater aron mas dali ang pagtangtang sa tentacles gikan sa panit.
Gipasabot usab ni Dr. Ronald Jarvic Buscatos sa Department of Health 7 nga delikado kung fresh water ang iyang gamiton. Kung gamit magutag fresh water, mas ma-activate ang stingers. So mas musamot siya gubag, mas musamot siya release og chemicals nga makakause inflammation or allergy, no, quote-unquote, sa mga mastingan. Ipambit usab si Dr. Buscato kung unsang tambal ang imnon aron dili na mohapdos pa og samot ang bahin dinaigo sa jellyfish tanks. The sting will last for quite some time, several days. So pwede tamo take og antihistamine, pwede tamo take og antihistamine, pwede sa dam mo take og pain reliever sa katong dili yun maagwanta. Mitambagang DOH7 nga magpahiling dayon sa doktor kung mo grabe man ang sintomas human maigo sa bukya. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi migahin og dulan usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa beautification projects. Lakip nga paninduton ang Pajara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa pagpanindot ang buyon sa Uwano Avenue. Ang Center Island gibutangan og mga tanom og suga. Butangan pa kini og dugang suga sa matag habig og landmark. Giplano ang pagpanindot hangtod sa utlanan sa Cebu City. Samtang susamang plano ang ipatuman usab sa UN Avenue karong tuiga. Mokabat sa 95 milyones pesos ang gigahin sa syudad alang sa beautification project karong tuiga. 14 milyones pesos alang sa Uwano Avenue, 16 milyones sa UN Avenue ug 65 milyones pesos para sa Pajara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Yes, sa inaugural ni Mayor Jonke last year, di ba, yung siya usa sa iyang mga programs is ang pagpalimpyo, pagpanindot sa syudad, mana pagpahayag sa mga major streets, mana na nasugod na kita boron. Lakip sa gisugyot nga kalambuan sa Pajara Park, butangan og playground, plaza alang sa senior citizen, exercise areas, cafe o posible usab nga skating rink. Hinuon gi-finalize pa ang disenyo sa proyekto. Gilauman nga masugdan ang construction sa Pajara Park karong Agosto o Setyembre human maaprobahan ang plano. Tinguha nga mahimong inklusibo ug daling maduulan ang mga pampublikong lugar nga makapahuway, maglingaw ug makapag-ehersisyo ang mga residente. So hopefully mas manindot, ma-vibrant po ng Mandawi ba, di ba, with beautiful skywalks, beautiful center islands, open spaces. If you go to other countries, di ba, open parks na, daghang kay mga tao dito, magsayaw-sayaw. We don't have it here. So hopefully mo na ang vision sa mayor. Aduna usab laing pocket park nga giandam ang syudad nga planong i-develop. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Langyaw gisikop sa NBI 7 human miabuso sa duha niya ka mga minor de edad nga kuyog sa kagalingon niyang kondominium diha sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Sikop sa mga operatiba sa National Bureau Investigation ko ni NBI 7 ang usa ka American national sa kasong may kalapasan sa pagpangabusar sa mga minor de edad. Gipebaw sa buhatan nga ang gihimong investigasyon pinasubay sa impormasyon gikan sa tip helpline sa Department of Social Welfare and Development Office sa Region 7. May resulta kini sa operasyon diin nasakpan ang maong langyaw sulod sa iyang condominium unit na himutang sa Dakbayan sa Sugbo kauban ang duha ka batang lalaki nag-edad kini og 10 ug 15. Atol sa dugang pakisusi, gikumpirmar nga ang maong langyaw dili kini kaila, paryente o igunsa sa mga bata. Base sa pamahayag sa mga bata, giingong gitanyagan sila sa langyaw nga mukuyog kaniya og bayran kini og tag-1,000 ka pesos ngadto na sa 1,500 pesos. Bugti nga magdungan kini og kaligo. Ang maong langyaw magatubang og kaso nga may kalapasan sa Section 6 ug Section 10B sa Republic Act 7610. Lakip sa elemento sa paglapas sa maong balaod kung ang tao nga kauban sa bata dili niya kaila o bakaha paryente. Ilaminakon kauban niya kini nga nag-inusara sulod sa usa ka balay, inn, hotel, pension house, apartel o susamang establishmento lakip ang sakyanan. Ingon man ang paggamit sa minor de edad sa mga adult-oriented services o pasaligan kini nga hatagan og kwarta nga moresulta sa pagkapriso o pagmulta. Sa kasamtangan, gitanggong na ang maong langyaw sa pasilidad sa NBI 7 samtang gipaubos sa pagsusi sa DSWD ang mga biktima. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, 15 anyos nga PWD
nalaki pagkasunog patay sa ilang bahay sa Samuan sa probinsya sa Sugbo. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Since I kiss you, love and lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem.
Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, patay ang 15 anyos nga person with disability human maapil sa pagkasunog sa ilang panimay kagahapon sa sitio Kalinay, Barangay Poblasyon, lungsod sa Sambuan, Cebu. Ang biktima giilang nga si Ronel Hirames Insyo nga nag-inusara lang sa ilang panimay kay ang mga ginikan na nagtrabaho isip helper. Sa investigasyon sa Sambuan Municipal Police Station, base sa pamahayag samahan sa biktima, nga si Ronnie Insyo nga mibiya siya sa ilang balay aron mutrabaho. Sa iyang paglakaw niadtong tungura, nagluto ang iyang asawa sa abuhan gamit ang kahoy nga sugnod sa wa pa usab nigikan sa ilang panimay aron moadto sa trabaho isip katabang. Human nakaluto ang inahan, gibiyaan nila ang anak nga 15 anyos sud sa panimay ug gilakan ang pultahan. Salit mao kini ang ilang kanunay nga himuon. Apan wa niini mapaong ang baga nga sugnod nga gigamit sa pagluto nga mao'y hinungdan nga misiga ug balik hinungdan sa sunog. Dali nga midako ang kayo ug wa na usab makuha ang biktima sud sa ilang balay ug naapil kini sa pagkasunog. Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Mandawi nakatala og mas minus nga sunog ning tuiga itandi sa miaging tuig. Padayon ang ahensya sa pagpatuman og mga lakang aron mukunhod pa ang mga insidente sa sunog. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Mikunhod og 12% ang sunog nga natala sa syudad sa Mandawi karong tuiga. Sa dato sa Bureau of Fire and Protection Mandawi City, moabot sa 22 ka sunog ang natala Enero hangtod Mayo karong tuiga. Itandi sa 25 ka insidente sa susamang buwan miaging tuig. Sagad sa mga natalang sunog, naglambigit sa mga kabalayan. Sagad nga hinungdan sa sunog, mawang overloading nga electrical wiring sa mga panimay. Gitino nga napo ka fire-prone barangay sa Mandawi, ang Subang Dako, Banilad, Tipolo, Paknaan, Kanduman, Tabok, Gezo, Magikay, Alang-alang ug Pagsabungan. Gibase ang classification sa gidaghanon sa mga sunog nga natala, hazard sama sa mga kasipot sa mga dan ug limitadong akses sa tubig panahon sa emerhensya. Gitudlo nga hinungdan sa pagkunhod ang nagkadayang laka nga gipatuman sa buhatan. Karon pag-intensify na to sa kanang uplan iwas na uplan ligtas na pamayanan ubang mga fire prevention activities na to og part lang sa nalan sa kuan siguro sa panahon ni duyog man sa gyud ang panahon nato kay fires man gud aksidente na, it is beyond our control. Nagpahigayon usab og pagbansay sa basic firefighting sa mga residente ang BFP sa nagkadaiyang barangay. Sila ang first responders gyud, no? Dili ang bombero, dili ang taga disaster, dili sila mismo kay sila ang naa ng kuana mo natos lang i-empower. So unsa may makontrol na to ang katong something nga maka-trigger ana niya. So ato lang i-educate nga iwasan na to mag-overload sa mga electrical kuan kay cause na sa heat. Himo na tong regular ang pag-check up sa itong mga electrical appliances. Hipahimangnuan ang mga residente nga kanunay magmatngon ug magbinantayon, hilabi na kung mas mograbe ang kainit sa panahon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 19 anyos nga babae nga tagalungsod sa Dalagit nga una nang gipablater sa kaipon nga langyaw nga na missing dito sa Alcoy Municipal Police Station sukad pa niadtong Sabado.
Napalga na lang nga wa na'y kinabuhi dito sa lungsod sa Alcoy. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Usa ka babae ang napalgan na lang nga wala nay kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo. Alas 8 ang takna gana ng buntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay poblasyon, ang may report sa kapulisan sa Alcoy nga doon na napalgan nga pateng lawas sa mao nga lugar nga padung nga madugta. Dali nga responde ang mga pulis og nanawag usab sila dayon ng mga personnel sa Scene of the Crime Operation Consoko aron masusi ang biktima. Walay nakailang nga mga residente sa mga lugar ug halos di na kini maduol sa tao tungod sa kabaho na nini. Gumikan kay padung na usab kini nga madugta ang lawas nini. Mihimo dayon ng investigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug nasuta nga ang mao nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising niadto Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali nga misusi sa dapit ug ilaning nakompirmar subay sa tattoo sa likod nini. Giila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Bilardo, 19 anyos, dunay kaipon nga langyaw, residente sa lungsod sa Dalagit apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Atabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nilo Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station, nga human nila masayran ang detalye sa biktima. Mihimo din sila og dinalian nga investigasyon pinagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga usa ka langyaw nga una nang nagpa-blatter sila nga police station niadtong Martes, Mayo 26, 2026 nga namising ang biktima. Dinhi nahibaw-an nga nagdala dayo og iPad ang biktima apan nawagtang na kini. Gisusi dayon sa langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naarak kini dito sa lungsod sa Dalaget. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa nahimutang ang mao nga iPad ug manampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang maong iPad gibaligya matud pa kini sa usa ka alias Abat. Ilang gisubay kung kinsa ang maong alias Abat nga nagbarigya og nasuta nga si Abat mao day kini si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver. Dito sa lugar, sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, certain Abat. So, gipangita na mo, kinsa ni si Abat. Kay wala may Abat diri sa mua. Lahi magpangalan diri. So, mo to, palawman na mong investigation. So, mo to ni gawas ang pangalan aning suspect. Gitar dayon sa mga investigador si Antig sa police station nga netong tungura padung nga mosibat dala ang iyang pamilya ug gipaubos dayon sa investigasyon hangtod nga iyang giangkon ang krimen. Nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mao gigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima human niya ni mapatay, iya matud pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga naila na sa ilang lungsod ang suspitsado nga nadakpan na sa kaso sa illegal nga drugas ug doon usab ni reklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos. Naila sab kini nga tigamitan sa illegal nga drugas. Makaduha na matod pagkahigayon nga gireklamo ang moang suspek nga gisawayan ni glugos ang iyang pasahero samtang sa isang tricycle. Tungod ni gitinguha karon sa Alcoy Municipal Police Station nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung gilugos ba kini sa wala pa kutlui sa kinabuhi. Wala pa tamasayon kung iya pa ni na paimuslan, o mo nang nisugot pa sa pamilya nga ila ipasok, ipa-autopsy. So, nagpaabot sa resulta sa autopsy. Giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspek nga nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.